अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप सब भाई बहन का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए, और आप सभी भाई बहन का बहुत बहुत शुक्रिया कि वीडियो को लाइक करते हैं और हमें कमेंट करके हौसला अफजाई दे रहे होते हैं। आप सभी भाई बहन का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारा चैनल है दीनी खजाना। इस पे हमने उर्दू पढ़ने की वीडियो बिल्कुल शुरू से डाली है और आप सबने बहुत अच्छा पसंद किया है, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो भी पसंद आए। तो प्लीज़ मेरे भाई बहन लाइक शेयर ज़रूर करके जाया करें, और साथ ही अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम आज पढ़ना शुरू करते हैं। ये वाला सबक जो सन 6 हिजरी का था, इस पे हमने एक पार्ट अपलोड किया है और ये दूसरा पार्ट है। अगर आप सबने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सबको फायदा होगा। तो चलिए हम अपना सबक पढ़ना शुरू करते हैं। और हमने इससे पहली वाली वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में था, और अब हम इसके आगे बढ़ेंगे कि देखते हैं क्या क्या हुआ सन 6 हिजरी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर में मक्का के मुशरिकों ने अपनी तरफ से एक शख्स सुहैल को भेजा। तो आखिर में मुशरिकों ने अपनी तरफ से एक शख्स भेजा, उसका नाम क्या था? सुहैल था। उन्होंने ये शराइत पेश की कि इस साल मुसलमान मक्का में दाखिल ना हों। तो उन्होंने ये शराइत रखी, मतलब शर्त रखी कि मुसलमान इस साल मक्का में दाखिल ना हो। दूसरे साल जब आए तो 3 दिन से ज्यादा ना रहें, और ये भी साथ में शर्त ये भी था कि दूसरे साल जब आए तो 3 दिन से ज्यादा ना रहें। अगर कोई काफिर मुसलमानों के साथ जाना चाहे तो ना ले जाएं, ना किसी मुसलमान को ले जाएं। यानी अगर कोई मुसलमान मक्का में रहना चाहे तो उसे रहने दें। और शर्त में उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई काफिर मुसलमान के साथ जाना चाहे तो ना लेके जाएं और ना किसी मुसलमान को भी ले जाएं। यानी अगर कोई मुसलमान मक्का में रहना चाहते हैं तो उसे रहने दें। अगर कोई शख्स मक्का से भाग जाए तो उसे मुसलमान वापस कर दें, और अगर कोई मुसलमान मदीना से मक्का आ जाएगा तो मक्का वाले उसे वापस ना करेंगे। तो साथ ही ये भी शर्त था कि अगर कोई शख्स मक्का से भाग जाए तो उसे मुसलमान वापस कर देंगे, और अगर कोई मुसलमान मदीना से मक्का आ जाएगा तो मक्का वाले उसे वापस ना करेंगे। तो ये शर्तें थी। अब देखते हैं ये शर्तें मुसलमानों को अच्छी लगी या नहीं। तो देखिए, वीडियो में बने रहिए और आप सब पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें। ये शर्तें मुसलमानों को अच्छी ना लगी और उन्होंने सुलह करने से इनकार कर दिया। तो ये शर्त मुसलमान लोगों को अच्छी ना लगी और उन्होंने सुलह करने से इनकार कर दिया। मगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखने में ये शर्तें तुमको खराब लगती हैं, लेकिन असल में ये हमारी फतह की निशानी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखने में ये शर्तें तुमको खराब लगती हैं, लेकिन असल में ये हमारी फतह की निशानी है, मतलब जीत की निशानी है। हम इन्हें मान लेंगे तो जीत हमारी ही होगी। इस तरह सब मुसलमानों ने इन शर्तों को मान लिया। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शर्तें मान ली तो तमाम सहाबा मुसलमानों को भी मानना था ये शर्त, तो उन्होंने भी ये शर्तों को मान लिया। जब ये शर्तें तय हो गई तो एक मुसलमान जिनका नाम अबू जंदल रज़ी अल्लाहु अन्हु था, मक्का से भाग कर आए। काफिरों ने उन्हें बहुत मारा था।
جب یہ شرطیں طے ہو گئی تو ایک مسلمان جس کا نام ابو جندل رضی اللہ عنہ تھا مکہ سے بھاگ کر آئے۔ کافروں نے انہیں بہت مارا تھا، ان کی وجہ سے وہ بھاگ گئے تھے۔ ان کے بدن پر زخموں کے نشان تھے۔ جب بھاگ کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم واپس چلے جاؤ، تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ شرطیں طے ہوئی تھی کہ جو کوئی بھاگ کے آئے گا تو اسے واپس کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا ہمیں وہ لوگ مار ڈالیں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم معاہدہ کر چکے ہیں، تم صبر کرو اور واپس چلے جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم چلے جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ لوگ مار ڈالیں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم معاہدہ کر چکے ہیں، تم صبر کرو اور واپس چلے جاؤ۔ وہ واپس چلے گئے۔ مسلمان اس سے بہت غم زدہ ہوئے۔ تو جب وہ واپس چلے گئے تو مسلمان لوگ بہت غمگین ہو گئے، غم زدہ ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی یہی خوشی ہے، اور تم جس کو برا سمجھ رہے ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ تمہاری جیت ہے۔ جب وہ واپس چلے گئے تو مسلمان اس بات سے بہت غمگین ہوئے، غم زدہ ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی یہی خوشی ہے، اور تم جس کو برا سمجھ رہے ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ تمہاری جیت ہے۔ یہ صلح چونکہ حدیبیہ کے کنویں پر ہوئی تھی، اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ یہ صلح جو ہوئی تھی تو جو حدیبیہ کنواں ہے اسی کے پاس یہ صلح ہوا تھا، اور اسی لیے اس کا نام صلح حدیبیہ کہا گیا اور اس کا نام رکھ دیا گیا۔ اس صلح سے بڑا فائدہ ہوا، مسلمان برابر مکہ آنے جانے لگے اور کافر برابر مدینہ آنے جانے لگے۔ تو اس صلح سے یہ فائدہ ہوا کہ مسلمان برابر آنے جانے لگے اور کافر بھی مدینہ آنے جانے لگے۔ جب مسلمان کافروں سے ملتے تھے تو انہیں قرآن شریف سناتے تھے، اس طرح بہت سے کافر مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان کافروں سے ملتے تھے تو انہیں قرآن شریف سناتے تھے، اس طرح بہت سے کافر مسلمان ہو گئے۔ جتنے کافر اس صلح کے بعد مسلمان ہوئے ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ تو اس صلح کے بعد کافر لوگ جو جتنے زیادہ مسلمان ہوئے تھے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی کو ویڈیو اچھی لگے اور آپ سبھی کے چوائس کے حساب سے میں ویڈیو بنانا چاہتی ہوں اور بناتی ہوں۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لائک شیئر ضرور کیا کریں گے اور پیارا سا ایک کامنٹ ضرور کیا کریں کہ ہمیں آپ سبھی سے حوصلہ ملتا رہے۔ ملتے ہیں ہم آپ سبھی سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔